keettaaye pootuwakka ekkada yaas. Ekkada yin keettaayiyo cannaqissidabay hachchin doommin kichchana ne keettaaye bolli oosettidabaa goday menttana yaagadas. Yaagin ishshi gaada amen gaada baas. Keettaayiya ta baada hagaappe soo yaana gakkiyoorin tana teesbuukiin eegin hachchi waanade mishiriya kase tana be'anaappe giyaara tana baqa hachchi qoommada yeroo xalaala oottawusu. Eegallassi? Eegalla? Koora mishiriya waanay? Kase boosappe sooswore gidoosappe o cannaqissawusu. Yaatidaara tana baqa hachchiin doomma baqa omaroosappe yeroo xalaala oottawusu qoommawusu tanaara miicha xallaa oottawusu yaagasu. Bessa kushiya. Baqa kushiya ishi. Koora inka xallaa oottay. Kase baqa. He orwa galla sa'atoy. Eegalla omarsi. Eegalla omarsi? Achi qoomara yeroo xallaa oottoo jaage. Baqa tana ubba ay muute ay uyute mati gawusu. Yaagin baqa ta wozanan galatada hago yaada odana gaada issikka oda beekke aggaagas. Woosa ottoo gammanara? Yaada makkin qan hegee koyro naantoy qassi gana damoozay gelanaw 10 qenee des. 10 qenee diishin waanidana hagan shaw bira koyro gaasigin oottada bas. Maalet hagan ootta beekke taw tirasfeera ixin soo baada oottana gaada hagaappe akkawnti ekka baada soo baada tirasfeera oottas. Ta ootta makkiyoorin waanide 10 qenee gana diishin mishiriya gooyaycha deeyye 10 qenee gana diishin taasi damoozaa yeddaychaasu. Mishiriya nayaga? Koyro takara yeddiyoga? Kase takara yeddiyoga. Ayo baisti. Ne sobin yigir. Ne hagan ootta simmin? Hagan ta tirasfeera makkiyoorin dawalanne taani biraa yeegganaw baydda daysi yaagasu. 10 qenee gana destenne yaagin tawukka erettenna hachchi waanaakko yaagasu. Hoosabiya yaadi qayriigin. Hegaa ootta Yesuusa. Ara orde bayni waanana des. Ciao. Ootta kushiya. Doyaas ogiya. Pengiya doyaas. Bariya doyaas. Ishiniona bebe odande. Agala neni o programme ottiyode. Ashage ganeni esetara azqe yesgin ናይታው ሰከተስ በጣም ሰከተስ በሁለት አፍንጫ ነው ኦክሲጅን እየወሰደ ያለው ከዛ ታች ወሰድኩና ከዶክተር ዳዊት ጋር ወስጄ ወደ አንተ ጋር ወሰድኩ አውጥቼ ማለት ነው ከዛ ይሄ ልጅ አይሞትም ዱንካን የለክሶ ዱንካን ባንቺ በራፍ አይቆምም እንኳን አንቺ ምስጋና ታቆሚያለሽ ምስጋና ታወጫለሽ አልከኝ ከዛ እሺ አልኩና አሜን ብዬ ወሰድኩ ከዛ ዳነ ልጁ ከዛ በኋላም ደግሞ እኔ አረገዝኩና በእርግዝናው ላይ ሌላ አዋጅ ወጣ ሴት ልጅ አረገዝኩ ከዛ ምን አሉ ደሙ የልጅቷ ደም እኩል ካንቺ ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ ይሄ ጭንጋፋ ይሆናል አሉ እኔ ሆስፒታል የሄድኩም ኦሮብ ነው እዚህም ደግሞ በዛኛው ፕሮግራም አሁንም 2006 ላይ ማለት ነው 16 ላይ ማለት ነው ደሙ ኦሮብ ነውና ኦሮብ ቀኑ ኦሮብ ነው በቃ እሺ አዋጁን እኔ ነገ መጥቼ ከናንተ ጋር እንትን ይላል አሁን ብር የለኝም 3600 ብር አለኝ ግን 3600 ብር እዚህ ጋር ምትወስጁ መድኃኒት አለ አለዛ ጭንጋፋ ይሆናል ቢወለድም አታድግማሉ ከዛ አዋጅ የምሽር እግዚአብሔር አለ እኔ ነገ እመጣለሁ እናንተ ጋር ብዬ እዚህ ጋር አንተ ጋር እዛ ፕሮግራም ስላለ በዛው በባጃጅ በመጣው ፕሮግራሙን ገባው ከዛ መባ ምናምን ሲሰራ መጥቼ መባ ያረኩ ላንተ ምስጥሩን ተናገርኩ ደሞ ወረቀቱን ማሳየው ከዛ ዶክተር አዋጅ ነው እንዲ ያልኩ የዶክተር አዋጅ ተሳረ በይ አልከኝ የዶክተር አዋጅ ተሻረ ያልኩ ከዛም ቀጥሎ ውሃ ጸልየ ሰጠኝ ጠጪና ሃይላንዱን ወርውሪ ያለ ከዛ በኋላ ሌላ ቦታ ሄደሽ ተመርምረሽ ደሙን እዛ ነፃ ስሉ ከሌላ ቦታ አይተሽ ወደ እነሱ ጋር ሂጃል እነሱ ጋር አይቼ ሌላ ቦታ አይቼ ሆስፒታል ወደ አዘዘኝ ዶክተር ጋር ሄጄ ሳየው የት ሄደሽ ነው እንዴት ሆኖ ነው ይሄ ኖርማል የመጣው አለ ሃሌሉያ አዋጅ ሽረተና ተቆጣ ኩሽያ ተቆጣ ኩሽያ ሆስፑን አሳቱዮ አላህ ጊጊስሩ አዋጆይ አጋප ቢሽን ላለት አሜን ara ekamen gara amen bidiga denda karan sharat jaga ነዮ ሰሮ ለዲ በሰላም ወልጃለሁ 2 አመት ሆኖላታል 2016 ነው የወለድኩት ገና አዲስ ነገር ይሆናል ቻው